trigonometric identities. Trigonometric identities. ठीक है. So there are three identities. First, sin square a plus cos square a equals to 1. Number 2 is 1 plus tan square a equal to sec square a, and number 3 is cot square a plus 1 equal to cosec square a. ठीक है. ये तीनटा अच्छा है. तो I will show proof of one of them and remaining you can do. Now suppose I want to prove this a by telling any a, b and c. Okay. Now we are talking about angle a. So this is the angle. So applying Pythagoras theorem in triangle ABC, কি পাবো আমরা? AC square equal to AB square plus BC square. Okay. Now what we need, sin theta and cos theta, sin A and cos A. So sin A equals to, अच्छा ये अगर एंगल है तो बेस कौन सा होगा? Base. This is our base and perpendicular BC. And this is our hypotenuse. So some people have so perpendicular माने BC, have माने AC, right? तो BC by AC, you will get sin theta and cos theta. Cos A की होगा curly brown hair. So base होगा AB by AC. ठीक है. Now we can see कि यहाँ पे AC is in the denominator, right? So divide everything by AC square. ठीक है. तो dividing both LHS and RHS by AC square, we get क्या मिलेगा? AC square by AC square equal to AB square by AC square plus BC square by AC square. This is our what are equal to 1, and this is what AB by AC whole square plus this is BC by AC whole square. Now AB by AC मतलब क्या है? Cos. So cos of A whole square plus this is our sin. तो ultimately लिख सकते हैं हम लोग sin square A plus cos square A equals to 1. So this is our first proof. Similarly, for doing the second one क्या करना पड़ेगा? sec और tan निकालो. ठीक है. उसमें देखना एक चीज, एक बेस कॉमन होगा दोनों में. ठीक है. उसी बेस से सबको डिवाइड कर दो, तुमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा. थर्ड इक्वेशन के लिए ये दोनों का अलग से निकालो, cot और cosec, उसका देखना सेम बेस होगा, and divide the same base with this method, you will get the third formula. Yes, how to do it? These are the three identities. Along with this, there are some more formulas you need to remember. Arrow T shilo, tan theta equals to, what was the formula? Tan A equals to sin A by cos A. Number 5, cosec A equals to क्या होगा? 1 by sin A. Sin का opposite होता है. Number 6, sec A equal to क्या होगा? 1 by cos A. Number 7, cot A equals to cos A by sin A. सुनो ना? Number 8, tan A equals to क्या था? 1 by cot A. ये भी था और एक फॉर्मूला. Okay. So for now we are going to discuss example 12 brochure. Example 12. देखो, what is the question? Express cos A, tan A and sec A in terms of sin A. की लगे? Cos A, tan A and sec A in terms of sin A. है ना? मतलब what
एग्जाम्पल 12 क्या बोलता है तुमको, व्हाट इज द क्वेश्चन, कन्वर्ट, देखो एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, सो cos a को can be converted into sin, we need to convert cos a into sin a, tan a কেও তোমার কিছু কনভার্ট করতে লাগে, sin a তে কনভার্ট করতে লাগে, and sec কেও তোমার sin a কনভার্ট করতে লাগে, ठीक है, उसका मतलब है कि other than this trigonometric ratio you cannot use any other trigonometric ratio, ठीक है, तो देखो sin और cos में पहले देखो रिलेशन कौन सा है, तो फर्स्ट वन sin square a plus cos square a equals to 1, ठीक है, तो we will start कि we know sin square a plus cos square a equals to কত হবে 1, तो sin square a हमको चाहिए cos square a, तो cos square a निकालो, cos a निकालो पहले, cos square a equals to what we can write 1 minus sin square a, right, तो cos a equals to क्या होगा under root 1 minus sin square a, বুঝছো, মানে দেখো cos a কে তোমার sin a তে কনভার্ট করতে লাগে, তো cos a sin a তে কনভার্ট হয়ে গেল, এখন sin স্কয়ার থাকুক रूट ओवर থাকুক না ডিভাইডেড বাই থাকুক, দ্যাট ইজ নট योर मैटर ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब देयर इज ओनली देयर शुड बी वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दैट इज sin, ठीक है, अभी tan इक्वल्स tan को sin में कन्वर्ट करना है, तो अगेन tan इक्वल्स टू क्या होगा, tan এর ফর্মুলা tan a इक्वल्स टू क्या है sin a बाय cos है, देखो sin तो है कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ वी नीड sin बट वी डू नॉट नीड cos, तो cos कैन बी रिटन दिस वन अगेन, तो ये क्या होगा sin a बाय cos a की जगह में हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर a, राइट, হয়ে গেল সেকেন্ডটা কনভার্ট, এবার থার্ড কি আছে সেকেন্ড থেকে sin এ নিতে লাগে, তো সেকেন্ড থেকে sin এ কিভাবে নেব, কোনটা লাগাবো, कांस्टेंट থাকলে তো প্রবলেম নেই না, হ্যাঁ হ্যাঁ कांस्टेंट থাকলে দেখো ना कांस्टेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट कोनो प्रॉब्लम नहीं, sec a के sin a तो नहीं लगा, तो sec এর ফর্মুলা কি, sec इक्वल्स टू 1 बाय cos, तो cos এর জায়গায় আবার এটা বসালে তো হয়ে যাবে, ঠিক আছে, तो अगेन n का नाम जा लेना, sec a इक्वल्स टू 1 बाय cos a, तो ये आएगा 1 और नीचे आएगा cos a, cos a मतलब 1 माइनस sin स्क्वायर a, ठीक है, मतलब cos is converted into sin, tan is converted into sin, sec is converted into sin, ঠিক আছে, খালি এই ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও থাকতে হবে, অন্য কোনো ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও হতে পারে, ঠিক আছে, समझ में आया, এটা যদি বুঝেছো তাহলে তোমরা করো exercise 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, देखो in the first question you are asked to convert sin a into cot a, sec a के sec a to cot a and tan a to cot a, तो sin और cot में तो कोई रिलेशन नहीं है आउट ऑफ दिस, बट cosec और cot में है, and cosec is the opposite of sin, तो यहाँ पे क्या होगा, we know 1 plus cot square a equal to cosec square a, राइट, तो cosec square a क्या होगा 1 plus cot square a, जैसे उसको घुमा के लिखा, then what is cosec a, cosec a will be under root 1 plus cot square a, तो cosec a मतलब क्या है 1 by sin a equal to root over 1 plus cot square a, तो sin a equals to क्या होगा 1 by under root 1 plus cot square a, ओके, जस्ट इसको रिवर्स किया तो ये भी रिवर्स होगा, ठीक है, ये है पहला वाला, sin से cot में, sin से cot में कन्वर्ट हो गया, अभी sec से cot में चाहिए, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 2 वाला, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होगा तुम्हारा sec स्क्वायर a होगा, तुम्हें sec को चाहिए cot में कन्वर्ट करना, तो cot में कन्वर्ट कर दो 1 प्लस 1 by cot स्क्वायर, तो अगर एलसीएम लेते हो और वो देखो cot स्क्वायर a क्या होगा cot स्क्वायर a प्लस 1
ये होगा तुम्हारा sec स्क्वायर a, तो sec a क्या होगा तुम्हारा अंडर रूट ये दोनों ही cot स्क्वायर a प्लस 1 बाई cot स्क्वायर a, मतलब ऊपर होगा अंडर रूट cot स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot a, ठीक है। तो sec is again converted into cot, বুঝতে পারবো। Now third is तो सहज, tan a equals to, ये तो हम लोगों को पता ही है, तो tan a equals to 1 by cot a, ठीक है। तो हो गया, sin को cot में कन्वर्ट, sec को भी cot में कन्वर्ट, tan को भी cot में कन्वर्ट। तो एक्सरसाइज 8.2 का 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज योर होमवर्क, ठीक है, सेम ही है, खुद से करना है ये, ओके। अच्छा अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4 का, ये एक दो क्वेश्चन है, उसमें से मैं एक दिखाऊंगा, एक होगा होमवर्क। क्वेश्चन में बोला था कि और को sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 27 बाय cos स्क्वायर 17 डिग्री cos स्क्वायर 17 प्लस sin cos स्क्वायर 73। तो देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का वो चाहिए ना, sin और sin का कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला काटा আছে sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर আছে, तो आइदर एनी ऑफ देम कन्वर्ट इनटू cos, ठीक है। तो पहले का अगर इसको cos में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 minus 63 and keep it sin only, तो ये होगा sin स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय ये cos को sin स्क्वायर में लेने से क्या होगा sin 90 minus 17 प्लस अच्छा स्क्वायर होगा और cos स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आया, तो cos स्क्वायर कितना होगा 27 प्लस sin स्क्वायर 27 और ये होगा sin स्क्वायर কত 73 प्लस cos स्क्वायर 73। तो আমাদের ফর্মুলা কি জানি sin স্কয়ার a plus cos স্কয়ার a equals to 1, a মানে কি the angle should be same, তো এখানে দেখো sin স্কয়ার আর cos স্কয়ার তো অ্যাঙ্গেলটা কি আছে সেম আছে, that means this is 1, this is also 1, ঠিক। আর কোশ্চেন নাম্বার 2 টার জন্য একবার কোশ্চেন নাম্বার 2 টা বলো দেখি আমাকে পড়ো। sin 25 cos 65 cos 65 plus cos 25 sin 65 sin 65। देखो এটার জন্য কি করবে আমি বলে দিচ্ছি, हम लोगों को पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ये sin है तो इसको sin में ले लो, ठीक है। ये cos है तो sin स्क्वायर मिल गया ये, और ये cos है ये sin है तो इसको cos में ले लो, तो এটাও কি আসবে cos 25 আসবে আর এটা sin 25 আসবে, तो sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 1 আসবে, ठीक है। Now we are going to discuss question number 13, example 13, prove that, ठीक है। क्वेश्चन का बोलो जी सिस्टर, एग्जांपल 13 है, prove that sec a हां into 1 bracket of 1 minus sin a 1 minus sin in bracket हां sec a plus tan a equals to sec a plus tan tan a একটা ব্র্যাকেট a ইকুয়ালস টু 1। তো প্রুফ দ্যাটের মধ্যে আমাদের কি করতে লাগে, LHS RHS নিতে লাগে। তো হোয়াট ইজ LHS, দিস ইজ আওয়ার LHS। তো দেখো যে কথাটা এখন বলবো এটা ভালো করে শুনো, যখনই তোমাদের প্রুফ দেবে মনে রাখবে সাইন আর কসে কনভার্ট করতে হবে, আইদার সাইন যেগুলো পসিবল সাইনে আর নয়তো কসে কনভার্ট করবে, তাহলেই তোমার প্রুফ আসবে, ঠিক আছে। বাকি অন্য কোনো ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও দিয়ে জেনারেলি প্রুফ আসে না, একদম এক্সট্রিম কেসে যখন অলরেডি সাইন আর কসে দেওয়া থাকবে তখন তো আলাদা হবে, বাট ইফ ইট ইজ গিভেন ইন আদার ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও जैसे ये সো কনভার্ট देम इनटू সাইন এন্ড কস, ওকে। সো sec a কে আমরা লিখতে পারি কি 1 বাই cos है और এটা 1 माइनस sin है, ये sec के मतलब क्या होगा 1 बाय 1 by cos है प्लस tan है मतलब sin a by cos है। नाउ 1 by a into b equals to p by b by a, that is b by a, मतलब this multiplied by this क्या लिख सकता है
ऊपर 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों में क्या है cos a कॉमन तो मतलब कॉमन नहीं एलसीएम तो रहेगा क्या 1 प्लस साइन ए ओके सो दैट विल बिकम अच्छा अब अभी अगर a बाई बी इंटू सी बाई डी है तो क्या होगा ac बाई बी डी मैंने मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे मैंने 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए ओके बाई cos स्क्वायर cos a into cos a cos স্কয়ার তো এটা কি হবে 1 माइनस sin a 1 plus sin a into 1 minus sin a মানে a plus b into a minus b मतलब a square minus b square by cos square a तो 1 square is 1 and sin square a is sin square a by cos square a अभी जो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है आइडेंटिटी है क्या है sin square a plus cos square a equals to 1 तो हमको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर को इस तरफ लेके जाओ तो cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर तो इंस्टेड ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर व्हाट आई कैन राइट cos स्क्वायर a by cos स्क्वायर a so that becomes 1 yes now coming to example 14 ना কত 14 तो LHS কি আছে what is LHS cot a minus cos a by cot a plus cos cot a plus cos a तो मैंने क्या बोला पहले से कि convert them into sin and cos whichever other trigonometric ratio you got तो cot मतलब की ছিল cos a by sin a minus cos a ठीक है और cot की ছিল আবার cos a by sin a plus cos a now এই দুইটার মধ্যে কিছু কমন আছে না cos যদি এরকম থাকে a by b minus a তো কমন কি যাবে a যাবে তো থাকবে কি আনকমন 1 by b minus 1 তো এখানে মধ্যে যদি if you take cos a common তো रहेगा क्या 1 by sin a minus 1 और यहाँ से भी सेम चीज cos से अगर कॉमन लेते हो तो 1 by sin a plus 1 cos gets cancel এখন 1 by sin মানে কত cosec sin এর উল্টা 1 by so that is cosec a minus 1 by cosec a plus 1 আমাদের প্রুফ কি দিয়েছে এটাই দিয়েছে that is equal to RHS ठीक है समझ में आया अभी आता है एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ना हां 5 है 1 8.4 का 5 का 1 व्हाट इज द क्वेश्चन बोलो तो एलएचएस টা একজন बोलो 5 এর 1 cosec theta minus cot theta minus cot theta হোল স্কয়ার তো দেখো এখানে তুমি বলতে পারো যে ফার্স্টে a b হোল স্কয়ার ফর্মুলা লাগাবে কিন্তু এটা করলে তোমার অ্যাকশন সেটটা আসবে না প্রপার মানে লম্বা হবে তো কি করবে আবার sin আর cos এ কনভার্ট করবে তো এটা কি হবে 1 by sin थीटा minus cot थीटा की लिखा जाए सॉरी खत्म हो गया था मेमोरी तो ये इतना तक किया था हमने अभी क्या है 1 minus cos स्क्वायर 1 minus cos होल स्क्वायर और यहाँ पे इसको sin स्क्वायर कर दिया सो दिस इज 1 minus cos होल स्क्वायर और हम लोगों को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है तो sin स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा 1 minus cos स्क्वायर थीटा और 1 minus cos स्क्वायर थीटा तो है ही और नीचे जो है 1 minus cos स्क्वायर इसको 1 स्क्वायर minus cos स्क्वायर थीटा लिखा तो ऊपर चला गया 1 minus cos थीटा into 1 minus cos थीटा और नीचे क्या है a स्क्वायर minus b स्क्वायर का फार्मूला a plus b into a minus b तो ये दोनों काटा गया तो रहेगा क्या 1 minus cos थीटा by 1 plus cos theta and that is what you need to prove in RHS okay clear now coming to question number 2 वहां पे LHS पे ये दिया है तो देखो ये ऑलरेडी sin और cos के फॉर्म में दिया है so there is nothing to do
बट वी हैव टू टेक द एलसीएम। इसका और इसका प्रोडक्ट ही होगा इसका एलसीएम, तो होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। सो व्हेन यू टेक प्रोडक्ट कैसे करते हो तुम, सपोज 5/3 है प्लस 7/2 है, सो व्हेन आई टेक द एलसीएम 3 2 just 6, 6 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो गेट 2 into 5 करते हैं ना, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस अगर करोगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको हम लोग अगर इससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो दे विल गेट कैंसिल ईच अदर, तो रहेगा क्या कॉस ए, तो ये बन जाएगा कॉस ए, और ऑलरेडी एक कॉस ए था पहले से, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए और कॉस ए मिलके। सिमिलरली ये दोनों में से जब डिवाइड करोगे कॉस ए चला जाएगा, तो रहेगा क्या 1 प्लस साइन ए, एंड इट इज आल्सो 1 प्लस साइन ए, तो रहेगा क्या 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। तो ये cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर ही रखो, और इस पे अगर a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो 1 स्क्वायर होगा 1 प्लस 2ab, मतलब 2 into 1 into sin a माने 2 sin a प्लस ये sin स्क्वायर a, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, और नीचे का सेम रखो 1 प्लस sin a into cos a। अभी देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है 1, तो 1 प्लस 1 ये वाला 1, और ये क्या है 2 sin a, और नीचे वाला सेम, ठीक है। तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 प्लस 2 sin a बाई नीचे वाला सेम होगा, लिख लेना जो है। इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा 2, तो रहेगा क्या 1 प्लस sin a बाई 1 प्लस sin a इंटू cos a, तो sin a जब कैंसिल तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये cos a नीचे है तो ऊपर क्या है 1 है, काटाकुटी जरा से, तो 1 बाई cos a, तो 2 इंटू 1 बाई cos मतलब क्या है sec a, तो प्रूफ करने दिया 2 sec a that is equal to RHS, ठीक है, समझ में आया। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ये LHS है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ऑलरेडी ये क्या है tan और cot के फॉर्म में है, तो वी हैव टू कन्वर्ट देम इन द फॉर्म ऑफ sin and cos, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा बाय sin थीटा, क्योंकि cot का वैल्यू है cos बाय sin, प्लस ये cot थीटा भी क्या लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बाय sin थीटा, तो 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा। তো এবার নিচেরটার মধ্যে যদি এলসিএম না और ভাবে देखना তারপরে করবে, तो sin थीटा बाय cos थीटा है, और इसमें से अगर एलसीएम लेते हो sin थीटा तो रहेगा क्या sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाय sin थीटा है यहाँ पे, और नीचे अगर cos थीटा जाएगा एलसीएम तो रहेगा क्या cos थीटा माइनस sin थीटा। अभी अगर ऐसे सोचो कि a by b है डिवाइडेड बाय c by d है, तो क्या होता है a by b डिवाइडेड बाय c by d, तो a by b into c d by c होता है, मतलब a into d और b into c होता है। बेसिकली ये दोनों मल्टीप्लाई होता है डिवाइडेड बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করলে কত হবে উপরে sin स्क्वायर थीटा बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ओके, प्लस यही पे भी यहाँ पे भी सेम, ये दोनों cos cos मल्टीप्लाई होके हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा, राइट। अभी देखो यहाँ से ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये है sin थीटा माइनस cos थीटा, ঠিক আছে, এটা আছে cos থিটা মাইনাস sin থিটা, সো আমরা এলসিএম কিভাবে নেব, তো what we need to do is change reverse it, তো এটা যেটা sin থিটা মাইনাস cos থিটা, এটাকেও যদি sin থিটা মাইনাস cos থিটা করো তাহলে কি আসবে একটা বাইরে माइनस कॉमन निकलेगा, सो दिस विल बिकम माइनस, तो ऊपर क्या रहेगा
ये वाला तो सेम ही रहेगा sin स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा আর এখানে যদি মাইনাস নাও তো এটা sin থিটাই থাকবে এটা হয়ে যাবে sin থিটা মাইনাস cos থিটা বাই cos স্কয়ার থিটা মানে উপর cos স্কয়ার থিটা এখন এটার এলসিএম কি হবে যেগুলো আনকমন থাকে এলসিএম ওটা আমরা কি করি 2 আর 3 থাকলে এলসিএম কত 3 টু 6 হয় लेकिन 2 আর 2 থাকলে কি হয় এলসিএম 2 ই হবে মানে এই দুটো যেহেতু আলাদা সো উই উইল টেক এলসিএম অ্যাজ cos থিটা ইনটু sin থিটা আর এই দুটো যেহেতু সেম তার মানে একটাই হবে এলসিএম মানে sin থিটা মাইনাস cos থিটা এখন আমরা যখন এইটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করব তখন কি যাবে cos থিটা যাবে কি এটা যাবে কি তো থাকবে কি অনলি sin থিটা মাল্টিপ্লাইড বাই sin স্কয়ার থিটা মানে কত হবে sin কিউব থিটা মাইনাস sin কাটা যাবে sin থিটা মাইনাস cos থিটা কাটা যাবে তো থাকবে কি cos থিটা তো cos স্কয়ার ইনটু cos মিলে কত হবে cos কিউব থিটা তো a কিউব মাইনাস b কিউবের ফর্মুলা কি সৃষ্টি মনে আছে বলো a কিউব মাইনাস b কিউব কি বলতে পারবো a minus b whole cube হ্যাঁ হোল কিউব a মাইনাস b তারপরে a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার এটা লাগবে তো এটা হলো sin থিটা হলো a আর cos থিটা হলো b তো a মাইনাস b মানে sin থিটা মাইনাস cos থিটা ইনটু a স্কয়ার প্লাস ab প্লাস b স্কয়ার a স্কয়ার মানে কত sin স্কয়ার থিটা প্লাস ab মানে sin থিটা ইনটু cos থিটা প্লাস কত হবে cos স্কয়ার থিটা বাই নিচেরটা সেম থাকবে cos থিটা sin থিটা মাইনাস cos থিটা ঠিক আছে এখন এটা এত কষ্ট কেন বললাম যাতে এটা সুন্দর করে ক্যান্সেল হয়ে যায় ঠিক আছে তো এখানে দেখো আবার sin স্কয়ার প্লাস cos স্কয়ার মিলে কত আসবে 1 সো উপর 1 প্লাস sin থিটা cos থিটা ইনটু cos থিটা বাই কি থাকবে sin থিটা ইনটু cos থিটা ইনটু cos থিটা তো এটা কি হবে 1 আচ্ছা এরকম যদি থাকে a plus b a divided by 2 তাহলে আমরা লিখতে পারি a by 2 plus b by 2 মানে কি হবে 1 by this plus this by this তো 1 by sin theta into cos theta plus sin theta cos theta by sin theta cos theta তো 1 by sin theta মানে কত cosec theta into 1 by cos theta মানে কত sec theta আর এটা কত হবে কাটাকাটি গেলে 1 এটাও কাটাকাটি গেলে 1 মানে 1ই থাকবে এটা তো প্রুফ কি করতে দিয়েছে 1 প্লাস sec theta into cosec theta that is equal to RHS समझ में आया देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 प्रूफ जो है LHS मैंने लिखा है देखो এটা কি আছে অলরেডি sec এ আছে তো আমরা sin cos নেওয়ার জন্য কি করতে লাগবে 1 প্লাস sec এ কি লেখা যায় 1 by cos a আর এই sec এও কি লেখা যায় 1 by cos a তো এখান থেকে যদি cos a কমন নাও মানে এলসিএম নাও তো যাবে কি এখানে cos a প্লাস 1 হবে ঠিক আছে আর নিচে আছে 1 by cos a তো cos a তো কাটা যাবে নিচেরটা কাটা যাবে থাকবে হলো cos a plus 1 by 1 মানে cos a plus 1 দেখো এটাকে ফার্দার কিছু করতে পারবে নাকি আর যখন দেখবে কোনখানে কি আটকে গেছো লাস্ট তুমি বাকিগুলোতে কি হয়েছিল রাইট হ্যান্ড সাইডটা এসে যাচ্ছিল কিন্তু এখানে তুমি cos তো আছেই অলরেডি এলসিএম নেওয়ার মতন কিছু নেই তো এখানে কি আটকে গেছো না যখন তুমি দেখবে যে লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আটকে গেছো তখন বুঝতে লাগবে যে রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে আমার কিছু একটা করে আনতে লাগবে ঠিক আছে সো আরএইচএস টা কত হবে এখানে এটা আছে আরএইচএস টা জন্য লিখে দিয়েছি তো sin স্কয়ার এর ফর্মুলা কি sin স্কয়ার প্লাস cos স্কয়ার যদি 1 হয় তো sin স্কয়ার কত হবে 1 minus cos স্কয়ার থিটা বা cos স্কয়ার এখানে বাই 1 minus cos a এরকম টাইপের অঙ্ক তো করলেই একটু আগে এটাকে আমরা ধরবো 1 কে 1 স্কয়ার minus cos a হোল স্কয়ার
বাই 1 মাইনাস cos a। তো এটা কত হবে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ারের ফর্মুলা মানে a প্লাস b মানে 1 প্লাস cos a ইনটু 1 মাইনাস cos a বাই 1 মাইনাস cos a। তো 1 মাইনাস cos a 1 মাইনাস cos a কাটাকাটি গেল থাকবে কত 1 প্লাস cos a। তো দেখো এটাও এটা আসছিল cos a প্লাস 1 এটাও আসছে 1 প্লাস cos a একই কথা। তো এরকম যদি বোথ তুমি লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে একটা কনক্লুশন আসছে রাইট হ্যান্ড সাইডকে সলভ করে সেম আসছে তাহলে লিখে দিতে পারি যে therefore LHS equal to RHS। ঠিক আছে নাও একসাথে এটা একবার লিখে দিই। এটা দেখো অলরেডি সাইনে আছে রুট ওভার আছে। তো রুট ওভারকে সরানোর জন্য সবথেকে মানে সিম্পলেস্ট টেকনিক ক্লাস 9 এ যেটা শিখেছি সেটা হলো কি রেশনালাইজেশন। স্কয়ার তো বোথ সাইডে থাকলে করতে পারবে এক সাইডে কি করবে। তো রেশনালাইজেশন কি ছিল যে অপোজিটটা দিয়ে আমরা করব কনজুগেট দিয়ে মানে 1 माइनस साइन है আছে तो 1 प्लस साइन है से हम लोग ऊपर नीचे ऐड कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 प्लस साइन है और ये भी क्या होगा 1 प्लस साइन है। सो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन है दो बार है मतलब 1 प्लस साइन है होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस b इंटू a माइनस b माने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है होल स्क्वायर 1 स्क्वायर माने 1 साइन स्क्वायर ए माने साइन स्क्वायर ए। तो আবার বলো 1 माइनस साइन स्क्वायर ए কি হবে फर्स्ट फॉर्मूला থেকে फर्स्ट आइडिया থেকে cos स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा cos स्क्वायर और ये बन गया 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। तो देखो रूट ओवर a बाई b हम लोग लिख सकते हैं क्या रूट ओवर a बाई रूट ओवर b। तो इसके साथ अगर करते हो रूट ओवर ऑफ दिस तो रूट ओवर ऑफ स्क्वायर काटा जाएगा तो থাকবে কি 1 প্লাস sin a এখানেও रूट ओवर और স্কয়ারটা কাটা যাবে তো থাকবে কি cos a। তো आंसर কি হবে এবার আবার a b ডিভাইড বাই 2 তো a বাই 2 মানে 1 বাই cos প্লাস sin a বাই cos a। तो 1 बाय cos মানে কত sec a sin a বাই cos a মানে 10। তো প্রুফ কি করতে দিয়েছে এটাই নাকি RHS ঠিক আছে। যদি এরকম অপশন থাকে যে রুট ওভার তুমি ভাবে যে কনজুগেট করতে লাগবে আর যদি কিছু অপশন না থাকে তখন লেফট হ্যান্ড সাইড আলাদা করে রাইট হ্যান্ড সাইড আলাদা করে করো। ঠিক আছে Now coming to question number 7 देखो यहाँ पे LHS ये given है तो আমাদের কি আছে কোন sin cos a আছে অলরেডি। তো এখান থেকে কি করছি একটা কমন যাচ্ছে কিনা প্রথম দুটো থেকে কি কমন যাচ্ছে নিউমারেটর থেকে sin থিটা। তো sin থিটা যদি কমন যায় তো কত হবে 1 কিছু নাই মানে কত আছে এর সাথে 1 আছে তো 1 মাইনাস 2 sin स्क्वायर थीटा और नीचे থেকে কি কমন যায় cos थीटा। তো cos थीटा যদি কমন যায় থাকবে কত 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 কিছু নাই মানে 1 আছে এখানে। আচ্ছা এবার আমরা জানি কি ফার্স্ট ফর্মুলাটা কি ছিল sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। তো এই 1 গুলিতে আমরা রিপ্লেস করতে পারি sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। এখন তুমি বলতে পারো যে সেকেন্ডটাও আছে 1 ইকুয়াল টু cos x স্কয়ার মাইনাস cot স্কয়ার কিন্তু আমাদের দেখো থিওরি এখানে আমাদের আছে কি ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও sin আর cos এ আছে। তো একটা কাজ করি এটা কত হবে sin বাই cos tan থিটা তো এটা থাকবে এখানে আর এখানে 1 এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি sin স্কয়ার থিটা প্লাস cos স্কয়ার থিটা আর মাইনাস 2 sin স্কয়ার থিটা আর এখানে 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 এর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके नाउ tan थीटा তো tan थीटाই থাকুক ইনটু এখানে দেখো cos स्क्वायर थीटाটা পজিটিভে আছে তো এটা আগে লিখলাম cos स्क्वायर थीटा। এবার 2 sin स्क्वायर थीटा থেকে একটা যদি sin स्क्वायर थीटा যায় তো কত হবে মাইনাস sin स्क्वायर थीटा আর নিচেরটা এটাকে যদি ব্রেক ডাউন করো আগে 2 cos स्क्वायर थीटा
প্লাসে মাইনাসে মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা আর এখানে আবার প্লাসে মাইনাসে মাইনাস cos স্কয়ার থিটা ঠিক আছে তো থাকলো কত tan থিটা ইনটু উপরে cos স্কয়ার থিটা মাইনাস sin স্কয়ার থিটা নিচেটা দেখো 2 cos স্কয়ার থেকে একটা cos স্কয়ার গেলে cos স্কয়ার থিটা মাইনাস sin স্কয়ার থিটা তো এটা কাটাকাটি যাবে কি না তো 1 তো 1 ইনটু tan থিটা তো এটাই আমাদের প্রুফ করতে দিয়েছিল RHS ঠিক আছে বুঝছো নেক্সট দেখো এই কোশ্চেনটার মধ্যে দেখো কিছু কিছু কোশ্চেনের মধ্যে তোমার রাইট হ্যান্ড সাইডটাকে দেখতে লাগবে রাইট হ্যান্ড সাইডটা কি আছে এখানে 7 plus tan squared আর cot স্কয়ার তো tan আর cot এ আছে তো obviously এটাকে sin আর cos এ কনভার্ট করলে ঝামেলা হবে ঠিক আছে তো ফার্স্টে তুমি a b হোল স্কয়ার বেটার a b হোল স্কয়ার এর ফর্মুলা বানাও তো এটাকে যদি a b হোল স্কয়ার ফর্মুলা বানাও কি হবে a স্কয়ার মানে sin স্কয়ার a প্লাস 2ab মানে 2 ইনটু sin a ইনটু cosec a প্লাস cosec স্কয়ার ঠিক আছে এটা হয়ে গেল প্লাস এটাকে যদি ভাঙাও কত হবে cos স্কয়ার a প্লাস 2 ইনটু cos a ইনটু sec a প্লাস sec স্কয়ার ওকে না আমরা জানি কি sin স্কয়ার আর cos স্কয়ার মিলে তো 1 হয়ে যাবে তো we can keep them together তো যদি রাখি একসাথে এটা কি হবে sin স্কয়ার a প্লাস cos স্কয়ার a থাকবে একসাথে প্লাস এই পার্টটাকে আমরা লিখতে পারি 2 ইনটু sin a ইনটু এই কোসেকটাকে কি লিখতে পারি কোসেকটাকে কি লেখা যায় কত হয় 1 বাই কার উল্টা sin a তো কোসেকটাকে কি লিখতে পারি 1 বাই sin a প্লাস এই পার্টটা তো হয়ে গেছে এই পার্টটাকে আগে লিখে নেই কত হবে 2 ইনটু cos a sec কার উল্টা 1 বাই কত হবে cos প্লাস বাকি দুইটা কি রইলো cosec স্কয়ার a প্লাস sec স্কয়ার a তো দেখো sin স্কয়ার প্লাস cos স্কয়ার মিলে কত হবে 1 প্লাস sin sin গেল তো থাকলো কত 2 cos cos গেল তো থাকলো কত 2 এখন দেখো cosec স্কয়ার a cosec স্কয়ার a দেখো সেকেন্ড ফর্মুলাটা কি ছিল বা থার্ড ফর্মুলাটা কি ছিল থার্ড আইডেন্টিটিটা কি আছে cos square is equal to 1 plus cot square cosec স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 প্লাস cot স্কয়ার মানে এটার জায়গায় আমরা লিখতে পারি cot 1 প্লাস cot স্কয়ার কারণ কি তোমার রাইট হ্যান্ড সাইডটার মধ্যে কি আছে cot স্কয়ার আছে সো ইউ হ্যাভ টু কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড আর sec স্কয়ার এই হলো সেকেন্ড ফর্মুলাটা মানে 1 প্লাস tan স্কয়ার 1 2 3 4 5 6 7 7 আসলো প্লাস tan স্কয়ার a প্লাস cot স্কয়ার এটা আমরা প্রুফ করে দিয়েছিল কি সো দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু RHS गुड सिंपल नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है LHS में ये दिया है तो ऑलरेडी ये साइन और cos में नहीं है तो हम लोग साइन और cos में लेना है तो cosec को लिख सकते हैं क्या 1 by sin a राइट माइनस sin a और sec को क्या लिख सकते हैं 1 by cos a माइनस cos a राइट तो यहाँ पे क्या होगा sin a अगर कॉमन लेते हो तो 1 माइनस sin स्क्वायर a राइट और यहाँ पे अगर cos a कॉमन लेते हो तो रहेगा 1 माइनस cos स्क्वायर a ठीक है अभी देखो 1 माइनस sin स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 है तो 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर होगा फर्स्ट आइडेंटिटी से तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर a by sin a into 1 minus cos स्क्वायर a भी क्या है फर्स्ट आइडेंटिटी से ये होगा sin स्क्वायर a by cos a तो देखो यहाँ पे क्या है एक cos a और एक स्क्वायर cos a काटा जाएगा तो रहेगा क्या ओनली cos a एक sin a और यहाँ पे दो sin a है तो एक काटा गया तो रहेगा क्या sin a तो रहेगा फर्स्ट आंसर cos a into sin a now this you cannot
फर्दर आई मीन कंटिन्यू, तो इसके बाद तुमको राइट हैंड साइड को भी सेम ही चेंज करना है। तो 1 है, tan a को क्या लिख सकते हैं फिर से sin a by cos a, ठीक है, और cot a को क्या लिख सकते हैं cos a by sin a, राइट। तो अगर इसमें से LCM लेते हो नीचे वाला sin a into cos a LCM जाएगा, sin a into cos a will be our LCM। तो क्या होगा LCM लेने से cos cos जाएगा कैंसिल, तो रहेगा sin, तो sin into sin मतलब sin स्क्वायर है प्लस ये sin और ये sin चलेगा तो रहेगा cos, तो cos into cos है मतलब cos स्क्वायर। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो 1 by, अभी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना है 1, तो 1 by sin a cos a, ठीक है। तो sin a 1 by sin a cos a मतलब क्या है sin a into cos a, ठीक है। तो दोनों क्या देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, तो देयरफॉर LHS is equal to RHS, ठीक है। फिर সেটা অঙ্ক বের সেটা 3 নম্বরটা দেখো, এটা তো ডাইরেক্ট ফর্মুলা আসছে 1 plus tan স্কয়ার, সেকেন্ড ফর্মুলাটা কি ছিল এটা কি লিখবা NSS মিডল হ্যান্ড সাইড না লিখলাম না এখন লিখব 1 plus tan স্কয়ার কত সেকেন্ড ফর্মুলাটা, তুমি sin এর কোসে কনভার্ট করেছো তাহলে sec square হ্যাঁ হবে হবে ওইটাও করবে। দেখো আমি আরো শর্টকাট দেখাচ্ছি 1 plus tan স্কয়ার কত sec square sec স্কয়ার, 1 plus cot স্কয়ার কত cosec square cosec স্কয়ার, তো sec স্কয়ার এর মানে কত 1 by cos স্কয়ার আর cosec স্কয়ার এর মানে कत 1 by sec स्क्वायर। तो इसको उल्टा करने से cos नीचे जाएगी और sec टा ऊपर एसे जाবে ऐसा cosec টা sin सॉरी sin है, तो sin टा ऊपर जाएगी तो আসবে হলো sin স্কয়ার a by cos টা নিচে এসে যাবে তো cos স্কয়ার a, तो sin স্কয়ার a by cos স্কয়ার a কত হবে tan स्क्वायर a, सिंपल। और इसमें तुमको ब्रैकेट के अंदर ही करो जो करना है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर का स्क्वायर ही रखो। तो 1 minus tan के की लिखा जाए sin a by cos a, और यहाँ पे 1 minus cos a by sin a होल स्क्वायर को रखो भाई सेम। तो এটা কি হবে cos a, अगर LCM लेते हो तो रहेगा क्या cos a minus sin a, और यहाँ पे sin a अगर लेते हो LCM तो रहेगा क्या sin a minus cos a होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे है sin minus cos, यहाँ पे है cos minus sin, तो ऑब्वियसली माइनस लेके वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने से क्या होगा माइनस लेने से वो हो जाएगा sin a minus cos a, ठीक है by cos a, और नीचे रहेगा sin a minus cos a by sin a, उसका होल स्क्वायर भी है। तो इसका ऊपर वाला कैंसिल गया तो रहेगा क्या minus 1 by cos a by 1 by sin a होल स्क्वायर। तो sin ऊपर चला जाएगा तो ऊपर रहेगा sin a मतलब minus sin a by cos a होल स्क्वायर। तो माइनस sin by cos को तो है 10, तो माइनस tan a होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। तो पहला इससे भी tan स्क्वायर a आया, इसका भी ये तीन इक्वल टू है मतलब पहला वाला से भी tan स्क्वायर a लाना है, सेकंड वाला से भी tan स्क्वायर a लाना है। ओके, नाउ कमिंग टू एग्जांपल 15 एंड दैट इज an important sum, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मैं दिखा दूंगा और तुमको एक्सरसाइज का 5 नंबर करना होगा। अच्छा ये देखो, पहले तो तुम देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है मैंने उठा लिया, अभी राइट हैंड साइड पे थोड़ा ध्यान दो, क्या तुमको प्रूव करना है sec थीटा माइनस tan थीटा, ঠিক আছে। এখন তুমি চিন্তা করো এই ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও গুলো তো কোনো কাজ নেই, কারণ আমাদের লাগে কি আলটিমেটলি sec থিটা মাইনাস tan থিটা। তো এইগুলোকে কি দিয়ে ডিভাইড করলে ফাইন্ড দ্য ট্রিগোনোমেট্রিক রেশিও which when you divide by each of them you will get sec theta and tan theta। sin কে একটা চিন্তা করলেই হয়ে যাবে,
sin কে কত দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা tan পাবো, কারণ sin এর থেকে sec তো পাচ্ছি না আমরা, cos sin কে cos দিয়ে ডিভাইড করলে পাবো আমরা tan। তো ডিভাইড both the numerator and denominator by cos, তো এটা যদি cos থিটা করো এটা হবে কত, sin থিটা minus cos থিটা প্লাস 1, এটা হবে sin থিটা প্লাস cos থিটা minus 1 বাই cos থিটা। কারণ তুমি যখন ডিভাইড করবে সেম জিনিসকে ডিভাইড করলে আলটিমেটলি কাটাকাটিই যাবে, তো এটা সেম কোথায় হবে এটা, ঠিক আছে। নাও ইন্ডিভিজুয়ালি ইফ ইউ ডিভাইড কত হবে, sin থিটা বাই cos থিটা মাইনাস cos থিটা বাই cos থিটা প্লাস 1 বাই cos থিটা, নিচে কি হবে sin থিটা বাই cos থিটা প্লাস cos থিটা বাই cos থিটা মাইনাস 1 বাই cos থিটা। এগুলো সবগুলোকে দিবে। এখন sin বাই cos কত হবে, tan থিটা, cos বাই cos 1 প্লাস 1 বাই cos sec থিটা। আসলো tan থিটা আর sec থিটা আনার দরকার ছিল আমাদের। এটা কত হবে, tan থিটা প্লাস 1 মাইনাস sec থিটা। উপরটাকে কিছু করার দরকার নেই, কিপ ইট সেম অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা আছে ওটাই লিখব। আমাদের একটা কাজ করি, tan থিটা মাইনাস sec থিটা প্লাস 1 আছে, জাস্ট secটাকে এখানে লিখলাম, 1টাকে ওদিকে নিয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের চাই কি দেখো, sec থিটা মাইনাস tan থিটা চাই, এটা মানে আগে চাই এটা মানে পরে চাই, তো কি করব আবার রিভার্স করে দেব। তো রিভার্স করলে কি হবে, এটা উপরটা সেম থাকবে, আমি লিখছি না, মাইনাসটা কমন নিলে হয়ে যাবে sec theta minus tan theta plus 1. Now this one again আমরা একটা ফর্মুলা জানি কি, সেকেন্ড ফর্মুলাটা কি ছিল, sec আর tan থাকে একটা আইডেন্টিটি আছে, কি ছিল sec square theta minus tan square theta equals to 1। তো এটা যদি বসাও নেক্সট লাইনে, উপরটা তো সেম থাকবে, নিচেরটা হবে মাইনাস sec theta minus tan theta প্লাস 1 এর জায়গায় লিখব কি sec square theta minus tan square theta। ওকে, নাও এখানে আমরা কি বসাতে পারি, a square minus b square এর ফর্মুলা বসাতে পারি, উপরটা সেম থাকে minus sec theta minus tan theta, ঠিক আছে। আর প্লাস দিয়ে যদি sec square minus tan square এর ফর্মুলা কি হবে, a square minus b square এর ফর্মুলা a plus b মানে sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta। अभी दोनों में से क्या कॉमन है, कॉमन की होगा sec theta minus tan theta is common, this and this are common, तो থাকবে কি sec theta minus tan theta। তো আনকমন কি থাকবে, এখানে আমাদের কিছু নাই মানে কত আছে -1 প্লাস ये वाला पार्ट sec theta plus tan theta। नाउ ऊपर में क्या था वो देखो, tan theta -1 plus sec theta। तो देखो -1 এখানে -1 plus sec theta plus sec theta plus tan plus সেম জিনিস কাটাকাটি হবে, তো থাকবে কি 1 by sec theta minus tan theta। ये तो तुमको प्रूफ करने दिया, तो दैट इज इक्वल टू RHS, ঠিক আছে। আর এরকমই আছে হলো এক্সারসাইজ 8.4 এর 5 এর 5 নম্বরটা এক্স্যাক্টলি সেম, এতটুকু আসবে, এটা প্রুফ করতে দেয়নি, ঠিক আছে। যেটা আছে প্রুফ করতে ওইটাকে আবার রেশনালাইজ করলে এসে যাবে, ঠিক আছে। सो योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5 का 5 इज होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 4 का जो एमसीक्यू है ऑल, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। ये दोनों है तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट फैट थम्स अप, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए